अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब ने मुश्तरका मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये सीधा सीधा कहते हैं आप कि ये नवाज शरीफ एंड पार्टी जैसे कवालों की पार्टी नहीं होती। बहरहाल बदकिस्मती की इंतहा है कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा मज़का खेज मज़ाहिया किस्म का रिकॉर्ड बनता है, अब तो इन पे हंसी भी नहीं आती, रोना भी नहीं आता। एक मफरूर मुलजम मुजरम भगौड़ा लंदन में बैठ के पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहा है। इस पे कमेंट क्या है? मैं तो कहता हूं रब्बुल इज्जत, हमसे कौन से ऐसे गुनाह हुए या हमारे बुजुर्गों से ऐसे कौन से गुनाह हुए? कैसा कैसा बंदा चिमटा हुआ है, चिपका हुआ है इस मुल्क के साथ, और किन हालात में ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आर्मी चीफ का तैयारा कराची में लैंड होने की बजाय वो जयपुर में लैंड करने का हुक्म दे रहा है, यानी फिजा में मौजूद आर्मी चीफ को वो सैक कर रहा है। ये अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं, अदालतों पे हमले भी करके दे गेट अवे विद इट। ये छांगे मांगे भी, ये मैरियट होटल्स भी, माजी गलीज, हाल काबिल नफरत और मुस्तकबिल मखदूश, कोई तबसरा नहीं, सिर्फ रहम की अपील। अल्लाह पाक हमसे जितने गुनाह हुए, हमारे बुजुर्गों से जितने गुनाह हुए, हम पे रहम फरमा, हमें माफ कर दे, हमारी जान छुड़ा दे, इन ज़हनियतों से हमारी जान छुड़ा दे, बस यही तबसरा। आमीन। वैसे हसन साहब, नून लीग के सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन ने मशवरा दिया है कि हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करे और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। मोदी और तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो पीटीआई से क्यों नहीं? देखिए बात सुने, एक बुनियादी फर्क है। मुशाहिद बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, इस तरह के लोगों को सियासत पे थूकना भी नहीं चाहिए। वो एक साहिब फिक्र आदमी है, उसने एक दयानतदाराना सच्ची खरी बात की है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बुनियादी बात मिसाल दी है कि मोदी तालिबान, ओ भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैठ गए लोग। अच्छा, मिलती जुलती बातें इनके पास और जो कोई एक दो निस्बतन बेहतर लोग हैं, मिफ्ताह हैं या शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन शायद अक्ल की हर बात के लिए इनके कान बंद हैं और उनके दिलों पे वो जंग आलूद ताले हैं जिनकी चाबी गुम हो चुकी है। ये सजा है इस कौम के लिए। और मैं बाकायदा इस पे सोचता हूं कि हमसे ऐसा कौन सा इज्तिमाई गुनाह, वो एक नहीं, सीरीज ऑफ गुनाहों की एक सीरीज है जो हमसे शायद जिसकी सजा ज़ियाउल हक की शक्ल में आज तक हमें मिल रही है। ये उसके दिए हुए तोहफे हैं जिनको कख नहीं पता था पॉलिटिक्स का। इन्होंने जोड़ तोड़, हेरा फेरी, खरीदो फरोख्त, इन चीजों को पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की सियासत को मकरूह तरीन चीज में, काबिल नफरत तरीन चीज में तब्दील कर दिया। अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे इनसे या फिर हमें फारिग कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं सर साहब। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने गिला किया है कि वजीर उनको पहचानते नहीं, अगर हमने इमरान खान के खिलाफ बगावत ना की होती तो ये लोग जेल में चक्की पीस रहे होते। आइंदा भी चक्कियां ही पीसेंगे। राजा साहब हमारे जो है ना, ये राजा रियाज, ये हमारा लायलपुरिया दोस्त है, सीधा साधा आदमी है, मुंह फट हाथ चोट टाइप बंदा है, पता नहीं। और आपने बात गलत की है, वो राजा साहब ने पहचानते नहीं कहा था, पहचानते कहा था, पहचानते वो इसी तरह के हैं, लेकिन हाँ पहचानते नहीं, पहचानते तो कहना जरा औखा काम है ना। अच्छा, बड़ा एक मोड़ मोड़ना पड़ता है, पहचानते नहीं, ये पहचानते नहीं। राजा साहब दिल छोटा ना करें, ये मकाफात का अमल है। आज हुकूमत में बैठे लोग अगर इनको नहीं पहचानते तो यकीन रखें कल इन्हें भी कोई नहीं पहचानेगा। दिल छोटा ना करें।
اور دماغ کو وسعت دینے کی کوشش کریں. اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب، IRIS کمیونیکیشن نے ایک لیٹسٹ سروے کروایا ہے جس کے مطابق پنجاب میں PTI کی سپورٹ 40% ہے اور نون لیگ کی 19% سے کم ہو کر 16% پر آ گئی ہے، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی 30 اور PTI 26% سپورٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. دیکھیں، میں دلچسپ بات یہ اسی پروگرام میں ایک سے زیادہ بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا نون لیگ، میں مثالیں بھی دیتا رہا ہوں کہ برف کا بلاک ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، ریت پہ پڑا اور مسلسل پگھل رہا ہے. سو آپ نے کہہ دیا 16% پہ آ گئی ہے 19 سے کم ہو کے. اچھا، یہ بنیادی طور پہ یہ دے آر فیڈنگ آؤٹ اور فیڈ آؤٹ کر چکے ہیں. اچھا، پنجاب نون لیگ کے ہاتھوں سے نکل چکا، طبعی عمر پوری ہو چکی، 20 مثالیں میں کب سے دے رہا ہوں. رہ گئی پیپلز پارٹی، تو سالوں پہلے میرا یہ تکیہ کلام رہا ہے، پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ. لیکن تگڑا بندہ مرتے مرتے بھی ذرا چند منٹ نکال جاتا ہے. تو اب اگلا جو خطرہ ہے پیپلز پارٹی کو وہ PTI ہے، اور بہت جلدی ان کا بھی سٹیٹس اسی طرح کا ہو جائے گا. اگر وہ اپنی، دیکھو بات سنو، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساکاں دے ہتھوں مارے گا کیا. یہ کیا ہے تھوڑا سن لو. یہ گندم میں اور وہ کیا ہوتا ہے جو ساگ کے ساتھ کیا کھاتے ہیں، مکئی. گندم میں اور مکئی میں جھگڑا ہوا. اس نے کہا میں اچھا میں سپیریئر ہوں، اس نے کہا میں سپیریئر ہوں. کرتے 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 اینڈ پہ گندم نے اس کو تانا دیا کہ تجھے بات سن، مجھے گوشت کے ساتھ کھایا جاتا ہے، تجھے ساگ کے ساتھ، مطلب گھاس پھوس کے ساتھ. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ میں تو تیرے ہتھوں نہیں سی مردی، مینو میرے ساکا نے مرواتا تھا. سو پیپلز پارٹی کے اندر اگر کچھ رہ گیا ہے وہ نون لیگ کا صدقہ، وہ بھی جاتا رہے گا. بہرحال ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں صاحب. ایک خبر کے مطابق مانگا منڈی میں غریبوں کے لیے تقسیم ہونے والا مفت آٹا پٹواری سٹاک کرنے لگے ہیں. یہ ڈے 1 سے جب یہ اسکیم آئی ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں حرم زدگی، خباثت، شرارت، اس کی وجہ ہے. ایک تو ہم برے ہیں، ہم وارداتی ہے، انتظامیہ بالکل مفلوج، کوڑ زدہ، سیاستدانوں کی نیت میں کھوٹ، یعنی پورے کا پورا ٹریل. بات مشتقانی ہے نا عوام تک. تو ہم نے یہ ہیرا پھیریاں، پٹواری شٹواری، باقی کو چھین کے لے گئے، کو لوٹ کے لے گئے، یہ اس طرح کی خبریں روز پڑھ رہے ہیں ہم. اچھا، اور آٹے کے اس گھاٹے میں ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ لوگ سستے تنونوں میں جھونکے گئے اربوں روپے بھول جائیں گے، لیکن یہ سبق نہیں سیکھیں گے. یہ وہ نسل ہی نہیں ہے جو کم از کم اپنے تجربات سے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ یار ایک بار جھک ماری تھی. دیکھو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اچھی نسل کا جانور ہونا، اس کو کسی چوک چوراہے پہ پتھر پڑ جائے یا وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے یا بہت چوکنا ہو کے وہاں سے گزرتا ہے، لیکن یہاں نہیں. ٹھیک ہے، سو وہی ہو رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. جی یقیناً. حسن صاحب، ویسے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سریعام قطار میں آٹے اور کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. آٹے کی تقسیم کی تشہیر جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. حکومتی کارکردگی کی اس انداز سے تشہیر بے ایمانی اور بددیانتی ہے، اور معزز عدالت نے تشہیر روکنے کا بھی حکم دے دیا ہے. دیکھیں بات سنیں، پہلی بات تو یہ عزت نفس کے مجروح ہونے کے لیے عزت نفس ضروری ہے. اس ملک کے حکمرانوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو کرپٹ کیا اور ان کو عزت نفس سے محروم کیا. عزت نفس سے محرومی درخواستوں سے شروع ہوتی ہے جس میں سائل اور فد بھی لکھا جاتا ہے. تھانہ ملازم ہے، خوف کھاتا ہے عام آدمی. عزت نفس تو باقی رہ نہیں گئی، اس نے مجروح کیا ہونا ہے. لیکن بات 100% درست ہے. ان کو علامہ اقبال کی طرح یوں تصویریں بنوانے کا شوق ہے، ہر جگہ تھوبڑے لگوانے کا شوق ہے. کمپلیکس ہے کوئی، یا یہ ان کی ہابی ہے سستی شہرت.
ہمارا دین کیا کہتا ہے. اب تو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ویسے دائیں ہاتھ سے دو اور اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ سرے عام کیمراز لگوا کے اداکاری کرتے ہیں, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, کہیں عوام میں گھل مل رہے ہیں, بھیک دیتے ہوئے بھنگڑے ڈالتے اور تصویریں بنوانے والے لوگ ہیں. تو عدالت نے ٹھیک کہا ہے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ مائنڈ سیٹ, یہ مینٹالٹی, یہ ذہنیت, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دو چیزیں تیسری چوتھی نسل میں نظر آنی شروع کرتی ہیں, ایک ہے تمول, ایک ہے تعلیم. بے شک خاندان مسلسل کئی پشتوں سے ان پڑھ ہو, بیٹا گریجویٹ کر جائے گا, اس کو عقل کوئی نہیں آنی, کم از کم تیسری چوتھی نسل میں. اسی طرح پیسے کا استعمال, گھروں میں جا کے دیکھو, نوعدالتیوں کا گھر چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے. ان کے فرنیچر کا, ان کی جو اپہولسٹری ہوتی ہے, اس کا رنگ, ان کے گھروں کا انٹیریئر ایک خاص طرح کا ہوتا ہے. وہ پھر بتدریج تیسری چوتھی نسل پہ ایکسپوئر ہوتا ہے, کوئی ٹریننگ, کوئی گرومنگ ہوتی ہے. ادروائز نہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری طرف حسن صاحب, سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد منظور کر لی ہے. دیکھو بات سنو, اس طرح کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. جسٹس منیر کی ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1955 سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے, سود کا خاتمہ, اور تمہاری اوقات ہے کہ تم کر سکو؟ دنیا کے مالیاتی نظام کا تم حقیر ترین, معمولی ترین پرزا ہو. اور حضور کا ایک فرمان ہے کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اس تک سود کا دھواں یا اس کی گرد, یہ دو ترجمے کیے جاتے ہیں, وہ ضرور جائے گی. ایک آدمی جس کے وہم و گمان میں بھی سود نہیں ہے, وہ بھی جب بل آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ کو اتنا اور اس کے بعد اتنا, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد فراڈ ہے, ریاستی فراڈ. وہ لکھتے ہیں اس کو, پتہ نہیں جو بھی لکھتے ہیں, مارک اپ, یا مارک اپ نہیں, اس کو کچھ اور لکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا, جو چند دن بعد اگر آپ جمع کراؤ لیٹ ہو جائے 2-4 دن, سرچارج. فراڈ. سود سے پاک, اور خدا کا خوف کرو. یہ پیکرے خاکی میں جام پیدا کرو. دنیا میں دنیا کا ہر نظام, ان کی چغلی ہوئی ہڈیاں تم کھاتے ہو اور چباتے ہو. سیاسی نظام ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. مالیاتی نظام دنیا کا سود کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور جاؤ IMF سے پہلے $1 ارب کی بھیک تو لے لو. کن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو؟ تم کیسے کر سکتے ہو؟ پوری دنیا کہتے نہیں گلوبل ولیج, گلوبل اسٹریٹ وغیرہ, تو ہم تو اس گلوبل ولیج کے کم ہی ہیں. تم کیسے تبدیلی اتنی بڑی لا سکتے ہو؟ جن کو ذہین لوگوں نے ایوالو کیا, جو پورے کا پورا آپ کا مالیاتی نظام اس میں رہتے ہوئے, یا تو شفٹ کر جاؤ کہیں مریخ شریک میں. ٹوٹل ہے وہی خام خواہ قرارداد منظور. اچھا قرارداد منظور کرنا کون سا کام ہے؟ یہ پرائمری اسکول کی جو اسمبلی نہیں ہوتی, صبح بچوں کی وہ دعائیں شوائیں مانگ, وہاں وہ بھی قرارداد منظور کر دیں. ویسی قرارداد ان کی ہے. کیسے کرو گے؟ قرضے لیتے ہو, بھیک لیتے ہو, اس کے اوپر تم نے مارک اپ کیا, جو بھی کہہ لو تم. ایسی اصطلاحیں انہوں نے فراڈیوں نے استعمال کی ہوئی ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو سود. پھر ایک اور بحث ہے, یہ ربا ہے بھی کہ نہیں. دیکھو بات سنو, اف یو کین رینٹ اے ہاؤس, گھر کرائے پہ دے سکتے. اف یو کین رینٹ اے کار, کار کرائے پہ دے سکتے ہو. اف یو کین رینٹ اے جہاز, بحری جہاز بھی, وہاں شادیاں ہوتی ہیں, رینٹ کرتے ہیں. تو وائی کانٹ یو رینٹ کیپٹل؟ یہ وہ کیپٹل ہے ہی نہیں. میں اس کو ان معنوں میں سود ہی نہیں سمجھتا. دیکھو بات سنو, بینک سے اب بینکوں کے اخراجات کا اندازہ لگاؤ, اربوں میں ان کی تنخواہیں ملازموں کی,
ان کی گاڑیاں, ان کی مینٹیننس, ان کے آفیسز, وہاں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں. بینک انویسٹ کرتا ہے, کماتا بھی ہے, گواتا بھی ہے, کئی پروجیکٹس بیٹھ جاتے ہیں, ستیہ ناش ہو جاتا ہے. سو ان کو نہ سود اور ربا کا ان کو مطلب ہی نہیں پتا. ربا بہت بھیانک چیز ہے, کوئی شک نہیں. ایک نسل لیتی ہے, 3 نسلیں چکاتی ہیں, چوتھی نسل کا جو وہ گروی رکھا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے. اس سے بھی بھیانک چیز ہے. سود بہت مکروہ, بہت خوفناک چیز ہے. بٹ یہ تو علماء کا کام ہے کہ بیٹھیں کہ یار یہ کیا, یہ واقعی دیکھو قرآن پاک میں ہے کہ لاغر اونٹنیوں پہ اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. اب کون کشتیاں اور لاغر کا یہاں مطلب کمزور نہیں ہے, لاغر کا مطلب اسمارٹ اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں. قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. اب پاک فوج گھوڑوں پہ بیٹھ جائیں. گھوڑا سمبل ہے. سود ایکسپلائٹیشن کا بہت بھیانک سمبل ہے. لیکن کیا ماڈرن اکانومی میں جس طرح کی دنیا, اب پتہ نہیں بٹ کوائن, مجھے تو نام بھی نہیں, سچی بات ہے, لینے آتے. اس زمانے میں ڈالر ہوتا تھا, پاؤنڈ ہوتے تھے, کیا ہوتا تھا. یہ روتھشیلڈ فیملی نہیں, یہ سارا ایک واردات ہے بہت لمبی کہ گولڈ ریزرو اس کے اگینسٹ دیا جاتا تھا. اس کے بعد وہ گھٹتا گیا. 1 کلو گولڈ کے اگینسٹ پرچی دی جاتی تھی. اس کے بعد 1 کلو گولڈ کے برابر گولڈ, میں کروڈلی سمجھا رہا ہوں, ½ کلو ہے لیکن پرچی 1 کلو کی. ایک کرتے گولڈ. یہ ساری دنیا بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. یہ ہم ہی بیٹھ کے گامے ماجے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کر دیں گے. بھی کیسے کر دیں گے؟ چلو آپ کا سارا کچھ ہی مان لیا, پر کرو گے کیسے؟ تم تو اس دنیا کے مالیاتی نظام کی ایک مطلب معمولی اور گھٹیا ترین پرزہ بھی نہیں ہو. کیوں لوگوں کو تو وائی آر یو. اچھا جو بیرون ملک ہیں وہ کیا کرے گا مسلمان؟ جی مجھے یہ بتاؤ. کروڑوں مسلمان بیرون ملک ہے, چونکہ اپنا ملک ان کو پال نہیں سکا. اب ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے کہ پاسپورٹس کی اپلیکیشنز میں اتنا خوفناک اضافہ ہو گیا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری. وہاں کیسے ہوگا جی اس کا طلاق؟ اس لیے کوئی بس کر دو. جن ڈراموں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, جن موضوعات کو چھیڑے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ان میں تو نہ گھسو. اپنے جو 2-4 بنیادی مسائل ہیں پہلے ان سے تو نبٹ لو. کیا کریں گے؟ چلیں آگے. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب ایک دلچسپ خبر شامل کرتے ہیں. برازیل, روس, انڈیا, ساؤتھ افریقہ نے مشترکہ کرنسی ڈالر میں تجارت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے, اور اس اتحاد کو سعودی عرب, ایران اور ملیشیا کی مدد حاصل ہے. ماہرین اسے ڈالر کی بے قدری کی طرف ایک بڑا قدم قرار دے رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہیں کہاں, ہم ہیں کون. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رہے نام اللہ کا. سپر پاورز ہمیشہ رہی ہیں دنیا میں. ریکارڈڈ ہسٹری میں سپر پاورز کسی نہ کسی شکل میں رہی ہیں اور پھر نہیں رہی. آج دیکھو مصر کے در, ایران بھی تھا کبھی سپر پاور, تو کبھی روم بھی تھا. پاکستان کے بعد اگر یورپ میں کہیں بھکاری نظر آتے ہیں تو وہ اٹلی میں نظر آتے ہیں. وہ ذرا ریسپیکٹیبل بھکاری ہیں, چونکہ وہ سپر پاور رہے ہیں. وہ یوں نہیں مانگتے, وہ کرتب دکھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, سو ڈالر کی اجارہ داری ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں. امریکہ کی ممکن نہیں, اس کے بعد جو آئے گا اس کی بھی ممکن نہیں. رب العزت کا حکم ہے کہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. اچھا, باقی آپ نے پوچھا ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہیں, اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کھڑے ہیں کہ فیصلہ 2-3 کا ہے یا 3-4 کا. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, مئی میں ہوں گے یا اکتوبر میں ہوں گے. آئین 90 روز میں الیکشن کا کہتا ہے یا 190 روز میں. اچھا, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ملک میں جمہوریت ہے یا سول ڈکٹیٹرشپ ہے؟ عمران خان کو زمان پاک سے پکڑنا ہے یا عدالت کے ہاتھ سے پکڑنا ہے؟ عید پر مارکیٹس 10 بجے تک کھلیں گی یا پتہ نہیں 1 بجے تک کھلیں گی؟ عید ایک ہی دن ہوگی یا حسب معمول ہماری عادتوں کے مطابق 2 دن ہوگی؟ آٹا مفت ملے گا یا میت مفت ملے گی؟ ہم کہاں نہیں کھڑے. ملک میں سودی نظام ہوگا یا غیر سودی نظام ہوگا, فیصلہ کون کرے گا؟ کمال ہے, کمال ہے. وہ بندہ نہیں, وہ
میں بالکل گم مجا کوئی کوئی علامہ اقبال بھی فوت ہو گئے تھے, غالب صاحب بھی چل بسے تھے, منیر نیازی صاحب بھی نہیں رہے, تو میری بھی آج کل طبیعت خراب رہتی ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں. مرید کے میں رمضان کے مبارک مہینے میں ذخیرہ شدہ 19 کروڑ روپے کی 30,000 بوری چینی برآمد. ہم یہاں کھڑے ہیں. اچھا سبحان اللہ, کہاں کھڑے ہیں؟ نشتر ٹاؤن میں نمکو کی فیکٹری سے استعمال شدہ زہریلا 160 لیٹر آئل پکڑا گیا. اور یہ وہ نمکو ہے جو بچے عوام الناس کے بچے, عوامی بچے چٹخارے لے لے کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہیں دیکھ کے چند دانے, پورا پروگرام رکھو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری تو ٹانگ ہی نہیں ہے, کھڑے کہاں ہیں؟ پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا ہم کہاں لیٹے ہیں, اور وہ بھی اوندے منہ. پھر بھی شرم نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی. بہت خوب حسن. چلیں ٹھیک ہے, پروگرام میں شامل کریں گے چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, چیئرمین فاریکس اینڈ ایکسچینج ملک بوستان کا کہنا ہے کہ حکومت کو 2 سال $1 ارب ماہانہ دے سکتے ہیں. IMF کے مطالبات بڑھ رہے ہیں. مارکیٹ ڈنڈے سے قابو میں نہیں آتی. عوام کو سبسڈی دے, بھکاری نہ بنائے. نجی بجلی گھر مافیا سب سے طاقتور ہے. ایک ایک ہیروں کے ساتھ تلنے والا جملہ ہے یہ بوستان ملک صاحب کا. کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس ملک میں نجی جو بجلی گھر ہے نا, اس مافیا نے بے تحاشا حرام کھایا اور حرام کھلایا. ایسی ٹرمز ان کے ساتھ پتہ نہیں کن بدبختوں نے طے کی جن پہ دنیا میں کبھی سنا ہی نہیں کہ کاروبار ہوتا. ان کے معاہدے کبھی ذہن میں لائیں بلکہ نکالیں. اچھا, یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے بڑا عذاب کاروبار کرنا ہے. حالانکہ اکانومی بالکل فائنل چیز ہے. مینوفیکچرنگ میں لوگ جاتے نہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہاؤسنگ میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں بابلے کتے سب سے کم ہیں. لو پلاٹ بنا کے بیچ دو, لو گھر بنا کے بیچ دو. وجہ کیوں؟ اچھا, یا ٹریڈنگ, وہ بھی ایک خاص حدود کے اندر رہ کے. سنتے جاؤ. یہ بیسیکلی ملک چلاتا ہے کاروباری طبقہ. ان کی عزت کرنا سیکھو. حال کیا ہے؟ 15-20 مردوں کی فیکٹری, فائر ایگزٹ کا بہانہ بنا کے فیکٹری سیل کر دیں گے. ان کتوں کے آگے ہڈی پھینکو گے, فیکٹری کھول دیں گے. لوگ مینوفیکچرنگ سے پناہ مانگتے ہیں چونکہ غول ہے بھوکے بھیڑیوں کا جو ان پہ چڑھ جاتا ہے. وہ پاکستان میں تو 25% محکمے ویسے ہی ختم کر دینے چاہیے. یہ قرض ہے بہت بڑا. دیکھو بات سنو, ہم کروڑوں کی انویسٹمنٹ لے کے آئے مڈ 80s میں اپنی بات کر رہا ہوں. کمپنی کو ہیڈ کر رہے تھے میرا بچپن کا دوست حفیظ خان, پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا سابق صدر. اس کا سیکٹری الیکٹ ہوا تھا جاوید ہاشمی. مڈ 80s میں کروڑوں روپیہ لے کے آئے فارن انویسٹمنٹ. اس کو ریگولرائز کرانے کے لیے, یہ لیگلائز یا جو بھی ہے, ایک ادارہ تھا IPB. اس کا پورا یہ مخفف کس کا ہے؟ انویسٹمنٹ پروموشن بیورو. حرام خوروں کا گڑھ. اور مجھے اس زمانے میں نے کہا اس ملک کا تو مستقبل ہی کوئی نہیں. اس ملک کی بزنس کمیونٹی اور کاروباری ادارے اس کو کہتے تھے, نام کیا ادارے کا؟ سرکاری انویسٹمنٹ پروموشن بیورو. کاروباری ادارے اور پوری بزنس کمیونٹی کہتی تھی انویسٹمنٹ پریونشن بیورو. یہ انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ کو پروموٹ نہیں, روک کے حرام کھانے والوں کا بیورو ہے انویسٹمنٹ پروموشن بیورو. یہ ملک ہے بی بی. ہم نے بہت ایک لمبی چوڑی LC ارینج کی سعودی عربیہ سے. کس کی؟ ملاسس کی. ملاسس کیا ہوتا ہے؟ راب, گنے کی. ہمیں سٹوریج کے لیے کراچی میں جگہ نہیں ملی. مافیاز
जो पहले से इस कारोबार में थे, उनका कंट्रोल था मुकम्मल। उन्होंने कहा स्टोर कहां करोगे, ऐसा तो नहीं है कि जेब में डाल के आप ले गए हो, उधर शिप खड़ा है तो आपने। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन लेके एलसी हमें ट्रांसफर कर दो। ये बदमाशों के अड्डे हैं। कारोबार तो बंदा साफ सुथरे तरीके से करना चाहे कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये मैं बाज़ों का ये जब बात करते हैं कोई अपना ये जहांगीर तरीन और अपने पुराने साथियों दोस्तों के बारे में, तो मैं तो कहता हूं कि तुम लोगों ने कभी जिंदगी में किया नहीं है कुछ। तुम कारोबार मुझे साफ सुथरे से करके दिखाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो मुल्क है जहां कस्टम्स में हराम खाने को, हराम को, रिश्वत को पता क्या कहते हैं, स्पीड मनी। होश करो, कारोबार, मुल्क, मुल्क की इकॉनमी या तो डकैतों का है, ऐसा रोज तब्दील करो, खरबों रुपया बना लो। ऐसे तो बेगैरत आदमी अपनी लॉयल्टी चेंज नहीं करता, जैसे ये ऐसा रोज चेंज होते रहे इस मुल्क में। रिकॉर्ड पे सारा कुछ जाके चेक कर लो। सही बकवास। अच्छा, कोई देखो, ये जो बोस्तान साहब ने कहा है कि 2 साल में महाना $1 अरब दे सकते हैं, तो 2 साल में $24 अरब बनता है, सोच लो। और ये गदागर हैं, फकीर हैं, भिख मंगे हैं। इनको बात मेरी बात से या बोस्तान की बात से बेहतर समझ आएगी तो कर लेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं बार 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 इतनी देर से चंद राग अलाप रहा हूं। पहली बात यह है, यह बिजनेस फ्रेंडली भी नहीं है। यह मुल्क अवाम फ्रेंडली तो इसने क्या होना है, अवाम दुश्मन है। आदमखोर निजाम का नोहा, मेरे कॉलेज की किताब सामने पढ़ी है, आदमखोर निजाम का नोहा। यह बिजनेस फ्रेंडली भी नहीं है। बिजनेस भी जो हाईएस्ट लेवल के जो माफियाज होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स, वो ठीक है। बाकी बेसिकली रीढ़ की हड्डी तो भाई कहीं और है, उनको तो पूछता कोई नहीं। उनसे किसी किस्म का इनका ना वास्ता होता है ना राब्ता होता है। ये टॉप पे कुछ लोगों के साथ अपनी इनकी जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग मेल जोल होता है, उन्हीं के साथ मामलात करते हैं। सो इस मुल्क का कोई पुर्जा, अगर ये मुल्क एक मशीन है तो इसका कोई पुर्जा जो है काम नहीं कर रहा। अगर ये मुल्क इंसानी जिस्म की मानिंदा, इसका कोई उज़्व काम नहीं कर रहा, इसका कख ठीक नहीं है। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां लाओ, होश करो, वरना अंजाम तो सामने लिखा है। चलें, ठीक है सर, प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आइंदा इलेक्शंस जब भी हों, लेकिन पीटीआई के जराये के मुताबिक उनकी टिकटें लेने के लिए लोग हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक ही नहीं करता। मैं तो अब इसी प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं। मैंने एक मियां बीवी की निशानदेही भी की थी, सरदार कामिल उमर का मैंने हवाला भी दिया था। बेशुमार लोग इस वक्त शिकारी लगे हुए हैं। इमरान को चाहिए, ये बात सुनो, डेथ वारंट होगा। एक जमाने में हमारे बचपन में जब सिनेमा का अरूज था, तो जो फिल्म हिट होती थी उसकी टिकटें ब्लैक होती थी, और करने वालों को लोग कहते थे ब्लैकिया। ये एक प्रोफेशन था। बाजों का सिनेमा ओनर्स ने अपने जाती ब्लैकिए रखे होते थे। टिकट तो वो जो सरकारी तौर पे जो तय रेट था उससे बढ़ा नहीं सकते थे। वो करते क्या थे, वो खुद ब्लैक कराते थे। अच्छा, अब अगर इसमें पीटीआई के को जो बिग बिग्स हैं, मुझे नहीं पता, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व हों, इमरान को चाहिए बहुत एहतियात, बहुत एहतियात। उसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये कि जिसका हक नहीं, उसको अगर टिकट मिल गया और उसने उस टिकट के लिए करोड़ों दिया हुआ, तो वो बेरहमी से रिकवर करेगा। एक एलिमेंट, पॉसिबिलिटी निस्बतन कम हो सकता है कि कुछ घुस बैठिए नून लीग के कि जी हम तो छोड़ चुके थे और फलां था, वो भी इसमें। तीसरा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत घटिया होगी। उनकी पार्टी की इज्जत के साथ, पार्टी की रेपुटेशन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होगा। वो जिसे कहते हैं ना हमाम में नंगे, सब नंगे वो रक्स करेंगे। अच्छा, अब
जिन्होंने करोड़ों वसूल के टिकटें मनूवर करनी हैं, वो तो एक फिर बहुत बड़ा जत्था और माफिया तैयार हो जाएगा पीटीआई में लूट मार करने वालों का। तो इमरान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला, बाकी जो जंग वो लड़ रहा है वो सब अपनी जगह पे, वो भी आसान काम नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल काम टिकटों की तकसीम। और वारदात इतनी खौफनाक हो रही है, ओखाड़ा मैं नाम नहीं लेता, वहां जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग फैमिली बैकग्राउंड, रेपुटेशन, साख वगैरह वगैरह वगैरह, वहां के लोकल सदर ने उसका नाम ही नहीं आगे भेजा। मैं हैरान रह गया, जब मैं कोई नाम नहीं ले रहा, स्टेक होल्डर एक ही है, उसका नाम है इमरान खान। उसे चाहिए कि अपनी इस पे फोकस करे। बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस लुच्चे लफंगे को भी मिल गया जीत उसने जाना है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। और जिंदगी में याद रखना, बाज़ औक़ात आपकी शिकस्त के पीछे आपकी फतह छुपी होती है, बाज़ औक़ात आपकी फतह के पीछे आपकी शिकस्त छुपी होती है। और हुक्म है हमें, हम मुसलमानों को, कि दुआ मांगने से पहले सोच लो कहीं कबूल ही ना हो जाए। बाज़ औक़ात जो दुआएं मांगी गई होती हैं उनकी कबूलियत अजाब बन जाती है। ये पीटीआई का सबसे बड़ा इम्तिहान है टिकटों की तकसीम। चलें, ठीक हो गया हसन साहब। कुछ लोग आउट ऑफ द वे जाकर इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, ये दिहाड़ियाँ हैं बेसिकली। एक हमारे यहाँ जो दानिश्वर तबका है ना, ये कलम के थ्रू नकब लगाते हैं, सरकारी नौकरियां, इधर एमडी बन गया, उधर फलाना हो गया, इधर ये हो गया, इधर उधर घुस गया, उधर जाकर फिर क्या कुछ करते हैं वो भी छोड़ो। अच्छा, ये दानिश्वरी की आड़ में ये ढूंढ ढांड रहे होते हैं। अच्छा, बाकी इनको जब अपनी दुकानें बंद होती नजर आती हैं ना, तो फिर ये नाहीद खाने हैं सारी। अल्लाह माफ करे, नाहीद खान का लोगों को शायद याद भी ना हो, कहेंगे किसकी बात कर रहे हैं। नाहीद खान होती थी दस्तरास्त बीबी बेनज़ीर भुट्टो की, और उसको एज था चूंकि वो खुद भी खातून थी, तो बीबी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती। शी यूज्ड टू मिसबिहेव, फेडरल मिनिस्टर्स तक के साथ वो बदतमीजी करती थी, हुक्म चलाती थी और ये और वो। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होते ही वो बेवा हो गई। ये वो बेवाएं हैं, इन्हें नून लीग की जो है ना दुकान बंद होती नजर आ रही है, तो नून लीग से नहीं इनको कोई लंबा चौड़ा लेना देना। नून लीग के पास ऐसा है क्या कि कोई उसके साथ कोई किसी की कमिटमेंट हो या फलाना हो। वो भुट्टो टाइप के लोग होते हैं जो जिनके साथ लोगों का कोई हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये नौहागरी वाली क्लास, ये अपनी नौकरियों को रो रहे हैं, अपनी दिहाड़ियों को रो रहे हैं। उसकी कई किस्में, कुछ तो है ना बराह रास्त आ गया जी, ये एमडी बना दो, चेयरमैन बना दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये इस तरह की छोटी मोटी नौकरियां। ये कलम की तौहीन है। मैं एक दफ़ा मैं हैरान रहता, मैं एक बंदा कोई पता नहीं क्या टीवी को, मैंने कहा यार, पहली टर्म की बात करो, तो मैंने कहा यार ये इस आदमी को ख्याल नहीं आया इसकी इमीडिएट बॉस कौन है? मरियम औरंगजेब। खुदा की पनाह, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वो बॉस है। कौन है वो? एक नौकरी पेशा, एक ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी नहीं। उसका जॉइंट सेक्रेटरी वो भी उसका बॉस है। वो तुम अपना कद काट देखो, किधर जा फंसे तुम। लेकिन नहीं, ये इस तरह की ना झूठी मोटी सी ग्लोरी के लिए करते। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो डेस्परेशन के आलम में, और कार्रवाई डालने का बेहतरीन तरीका क्या है, इतनी सी चोंच होती है, इतना बड़ा मुंह खोल के बुड़ कर रहे होते हैं इमरान के बारे में, जो कि नंबर बनते हैं। और क्या है, इमरान से उनका क्या लेना देना। सही, यानी कि डेस्परेशन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।